Funds, ang City Environment and Natural Resources Office nagatanyag og serbisyo sa tanan katawhan sama sa Solid Waste Management Services, Coastal and Upland Ecosystems Protection and Conservation Services, Pollution Control Management Services, Urban Greening and Landscaping Services, ug dugang pa alang sa mga buot magtanom og kahoy ug mangrove trees, abli ug andam kanunay ang atong lokal nga buhatan aron motabang kaninyo. Makakuha ka mo og mga seedlings pinaagi lamang sa pagbisita sa ilang buhatan nga nahimutang sa second floor Panabo New City Hall. Kita naga-facilitate sa itong mga katauhan, nagkalalaing grupo nga mo request for tree planting activities o i-take opportunity lang po nato na pasalamat ta sa atong mga partners nga mga organization sa inyong aktibo nga pag-participar. Puli sa kanunay kita mo tinabangay no alang sa kalambuan o sa ato ang ginaiyan sa siyudad sa Panabo nga ato siyang mapabilin nga maproteksyonan o ang inyong kooperasyon sa kanunay mao gisusi sa ato ang kalampusan no. Balik ko nako ang atong solid waste management program sa basura sa ato ang environmental protection sa forestation. Dili jud kini may tabo nga magmalampuson o dili jud kini kaya sa lokal nga panggamahanan lamang kundi kita gyud mismo katawhan magtinabangay aron masiguro nato nga ang atong programa o ato ang serbisyo matagamtam gyud sa matag usa o makita nato ang kalambuan sa Panabo. Ang opisina sa Senro pinaagi diha sa ato ang Solid Waste Management and Pollution Control Section. Kami nag-aawhag sa tanang mga katawhan sa syudad sa Panabo nga unta magpabiling limpyo ug hapsay ang atong syudad. Pinaagi sa atong pagdumala of course sa atong mga basura diha sa atong mga kabalayan ug atong kabaranggayan. Ginahinaot nako nga nagpabiling kami nag-implementar karon sa atong City Ordinance 28-05 ngadto sa atong syudad. So kinsa man tong mga katawhan nga nagpataka og labay sa ilang mga basura diha sa pampublikong lugar, kini pagkapatawan og fines and penalties. So kung magka-violation ta, naatay penalty niini. So yawhag na ko ang mga tanang katawhan nga unta mosuporta sa dakong kausa sa atong panggobyerno nga unta tabangan nato magpabiling limpyo ug hapsay ang syudad sa Panabo. Aron updated sa mga katikaran, programa ug mga serbisyo sa lokal nga panggamahanan, kanunay maglantaw sa official Facebook page sa Panabo City Information Office. Kini si Dali Amag nga nagaingon, importante informed.